Mais c'est la première fois que je le fais à Bourgas. Но за първи път тя е в Бургас. Bon, c'est vrai que le ciel est plus bleu ici qu'à Sofia. Наистина небето тук е по-синьо, отколкото в София. Ça, c'est pour faire plaisir au maire de Bourgas qui est là. Това е за да направим удоволствието на господин кмета на Бургас, който присъства тук. Si c'était le maire de Sofia, j'aurais dit le contraire. Ако морето беше в София, щях да кажа обратното. Bon, en tous les cas, je suis content. Je voudrais féliciter la fédération, la ville, tous les organisateurs de ce tournoi des moins de 17 ans qui a eu lieu ici. Je sais que ça s'est passé dans des bonnes conditions et que toutes les délégations sont très contentes de comment ça s'est passé. Изключително съм доволен от организацията. Бих искал да поздравя града, бих искал да поздравя Българския футболен съюз и да изразя моето задоволство от това, че всичко премина по изключителен начин. Voilà donc, et si vous posez des questions gentilles, И ако задавате любезни въпроси, je vous offrirai un livre à la fin qui a été traduit en bulgare. ще ви подаря накрая по една книга, която е преведена на български. Ou sinon, rien. В противен случай нищо Et няма. c'est dommage parce que c'est un beau film, un beau livre. И би било много жалко, защото книгата е добра. Voilà, je suis à leur disposition pour répondre aux questions. На ваше разположение съм, за да отговоря на въпросите ви. Bien, ben merci, c'était une belle conférence de presse. On va y Благодаря, aller. чудесна конференция беше. BTV Ивайло Чилев, искам да ви попитам с какво се отличава организацията на шампионата тук и готова ли е България за следваща стъпка, за да организира по-голямо първенство? Благодаря. Vous savez, il faudra demander aux techniciens de chez nous qui ont l'habitude d'organiser tous les ans ou tous les 2 ans des compétitions de jeunes. En principe, je suis au courant de quand il y a des gros problèmes, comme tout président. Et comme il n'y a pas eu de, comme rien n'est revenu chez moi, je suppose que tout était très bien. Говорейки за организацията, трябва да попитаме хората, които са се занимавали с техническата част. Според мен всичко е преминало добре, но тъй като аз не съм присъствал, не мога да кажа точно, но мисля, че всичко се е случило както трябва. Je pense qu'on organise 4 ou 5 compétitions par an. Мисля, че 4 или 5 шампионата се Les moins de организират 17 на ans година. masculins, les moins de 19 ans masculins, les moins de 17 ans féminins, les moins de 19 ans féminins, la Youth League, donc on organise beaucoup de compétitions. Организират се много състезания, шампионат за младежи до 17 години мъже, шампионат за младежи до 17 години жени, около 4 състезания годишно. Et ce soir, je demanderai au président de la fédération qui a gagné si c'est un bon tournoi, il me dira certainement oui. И тази вечер, ако попитам президента дали се е получил добър шампионат, той ще ми каже да. Ça soit le français, soit l'allemand. Alors. Дали ще победи Франция или Германия, няма значение. Този прекрасен град, който е наистина футболен град. Освен като журналист, ще ви задам въпрос, който е от името на една футболна школа, която през последните години мога смело да кажа, че направи фурор в България. Детската школа се казва ДФК Звездичка и поздравя от целия екип. Школата за 3 години вече наброява около 1000 деца, а на година се провеждат над 25 турнира. А господин Мордихай Шпиглер беше преди 2 години на наш турнир и остана, меко казано, очарован. По същество, обсъждан ли е въпрос с господин Михайлов за нов национален стадион в България? Ще помогне ли УЕФА за този нов проект, който е очакван доста време? И другия ми въпрос е, ще стимулира ли УЕФА за напред школи и отбори, които действително развиват масов футбол и футбол, който ще позволи рано или късно България да стане отново футболна сила, както по времето на господин Михайлов и неговото поколение? Est-ce que vous avez discuté avec M. Mikhailov la question d'une nouvelle
stade national en Bulgarie. Nouvelle quoi? Stade. Stade. Et est-ce que UEFA va faire le nécessaire pour stimuler les écoles de football et les équipes pour pouvoir avoir un meilleur avenir de football en Bulgarie? Le rôle de l'UEFA, le rôle numéro 1 de l'UEFA, c'est de développer le football dans les 54 pays européens. Ролята на УЕФА е да развива футбола в 54-те страни в Европа. Grâce aux recettes de l'euro de 2012-2016, на инвестициите от Европа, nous pouvons aider les associations, toutes les associations, à avoir des ressources nécessaires pour s'occuper elles-mêmes du développement de son propre football. ние бихме могли да подпомогнем асоциациите, за да могат те сами да се погрижат за развитието на местния футбол. Donc, nous avons une politique globale pour les 54 associations nationales. Ние имаме глобална политика за 54-те. Au niveau bulgare, А що се отнася до je България? fais une passe à monsieur Borislav Mihailov, puisque c'est lui qui est responsable et qui est président de la fédération bulgare. Ще дам думата на господин Михайлов, защото той е президент на българския футбол. Enfin, ça sera la première fois que je ferai une passe à un gardien de but. Hein. Това не е първия път, в който подавам на вратар. Si à mon époque, quand on faisait une passe au gardien de but, il la prenait avec la main, maintenant ça n'existe plus. Защото по мое време, когато подадяхме на вратар, той поемаше топката с ръце. Сега вече не е така. Monsieur Bobo. Благодаря, Михаил. Господин Михайлов. Значи, благодарение на УЕФА и програмата Хеттрик, България Програм Хеттрик. вече е почти готова базата, националната база, която е в Бояна, която е, както всички знаете, 3 игрища, нов футболен съюз, закрита спортна зала и хотел за футболисти. Така че това е благодарение на тези програми успяхме да построим това нещо. Така иначе един стадион струва много повече от това, което може да вземем от УЕФА, защото, както каза господин Пастини, те отговарят за 54 държави. C'est beaucoup plus que les moyens que nous pouvons prendre de l'UEFA, parce que comme M. Platini a dit, l'UEFA est responsable de 54 pays. Така че всички искаме нов национален стадион, но самата дума национален стадион означава, че трябва да го направи държавата, както се случва всички държави. Nous tous, nous voulons bien avoir une nouvelle stade national en Bulgarie, mais il faut que ça se passe de la manière que ça se passe dans tous les pays. Това е. C'est tout. Найден Тодоров, 24 часа. Господин Платини, кое е по-голяма победа за България? Спечелването на домакинство на Евро 2015 или преизбирането на Борислав Михайлов за член на изпълнителния комитет на УЕФА? И коя е следващата реална голяма победа за България? Може би домакинство на Европейско първенство до 21 години. Благодаря. Quelle sera la plus grande victoire pour la Bulgarie, M. Platini? C'est d'être hôte, d'organiser ici le championnat Euro 2015, ou peut-être que M. Borislav Mikhailov deviendra le prochain président de l'UEFA, Но, ou не беше това. За преизбирането му в изпълкома на УЕФА. Дали това е по-добре? dans le comité de l'UEFA, ou l'organisation d'un championnat de moins de 21 ans. За някой. Je ne sais pas maintenant, Monsieur Mihailov, le président de la fédération bulgare, ancien gardien de but qui a battu la France en 1993. C'est pas gentil ça, mais il a battu la France avec d'autres joueurs, pas tout seul. Est devenu pour la deuxième fois membre du comité exécutif. Il a été élu brillamment. Ensuite, la Bulgarie a postulé pour l'Euro des moins de 15 ans. Je pense que les rapports qui vont être faits par l'administration au comité exécutif vont montrer que la Bulgarie travaille bien et que si elle postule pour un championnat dans le futur, il n'y a pas de raison pour qu'une réponse négative soit apportée à la fédération bulgare de football.
Donc, ce sont des belles nouvelles pour le football bulgare, qui met le football bulgare au niveau d'autres pays européens. Et je sais très bien que le football bulgare a été un très bon football et que, bon, il faudrait retrouver les bons joueurs pour revenir au niveau d'antan. Et ça, c'est le travail en profondeur de la Fédération bulgare. Все пак, господин Михайлов, като вратар на българския национален отбор и през 1994 година, която е една паметна година, е побеждавал Франция, макар и не само, с други играчи. Той е член на изпълнителния комитет на УЕФА за втори път, но България е член от по-малко от 15 години. Според УЕФА България работи много добре за развитието на футбола и ние сме доволни, но само бъдещето ще покаже какво ще бъде развитието на футбола в България. Président, bonjour, c'est pour TF1. Oui, bah, TF1 on fera plus tard. Je ne suis pas ici pour TF1, je suis ici pour mes amis bulgares. D'accord, On fera plus tard. sur l'organisation, c'est pas grave. C'est pas le moment de le faire. Добре дошъл, господин Путин, в България и в Бургас. Милена Георгиева, съорганизатор на Норбеков Бургас. В новата си книга вие пишете една сила ме тласна към футбола. Dans votre nouvel livre, vous avez dit qu'il y avait une puissance qui vous a lancé au football. Коя е тази сила, която ви тласна? Quelle est cette puissance qui vous a lancé? Благодаря. Mon entourage, ma famille, Хората около мен, семейството ми. les passionnés, les Italiens et les Polonais passionnés qui travaillaient dans les mines et dans les usines de l'Est de la France et qui n'avaient qu'une chose, c'est le match du dimanche, le football. Едни много страстни и запалени по футбола поляци и италианци, които работеха в мините в източна Франция и те нямаха какво друго да правят, освен да се занимават с футбол и да мислят за утрешния ден. Et donc c'est tout ça qui a fait que automatiquement, j'ai fait du football et en plus je pense qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Donc il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de télévision, il y avait très peu de cinéma, donc il restait que le football pour les émigrés polonais et italiens. По тази причина аз се насочих към футбола. Освен това, нямаше кой знае какво да се прави. Нямаше компютри, телевизори. И това беше един от малкото шансове за развлечение на тези емигранти от полски и от италиански происход. Оценката и на двамата за това, което се случи през тези дни на стадионите в Лазур, Созопол, Стара Загора и Сливен. Фаворитите на двамата ви до вечера, имате ли фаворити? Ако имате, защо? И оценката на господин Михайлов за представянето на българския национален отбор. Защо не успяхме пак? Pourquoi cette fois, encore une fois, l'équipe bulgare de football n'a pas réussi? C'est une question qui est adressée peut-être à M. Mikhailov. Que gagne le meilleur? Je te passe la parole. Oui. Аз също нямам фаворита до вечера. Както чухте, оценката на УЕФА е много висока. УЕФА е най-сериозната спортна организация, не само в футбола, но в Европа. Да, аз ще ви отговоря. Да, добре. Както знаете, благодарение на това, че спечелихме домакинство, нашия отбор взе участие в Европейското първенство. Миналата година отборните до 19 години се класира за европейското в Унгария. Това са играчите, с които разполагаме в тази възраст. И както и друг път съм казал, играчите се създават и се усъвършенстват в клубовете.
В националните отбори те за по 5-10 дни и това им дава един тласък, за да могат да се покажат пред Европа и пред света. Tout d'abord, ils commencent dans les équipes pour une période de 5 ou 10 jours et ça leur donne seulement la possibilité de leur montrer devant le monde entier. Работим много сериозно, помагаме на всички школи, имаме и треньорска школа, така иначе, но към момента това са възможности, особено отбора в тази възраст. Nous, on travaille de la manière très Особено в тази sérieuse. възраст. Nous avons des écoles de jeunes joueurs, nous avons des écoles d'entraîneurs. Alors, mais pour l'instant, ce sont nos possibilités. Това е. C'est tout. Monsieur Platini, votre évaluation par rapport au championnat, Je ne l'organisation? sais pas. Je ne sais pas. Не знам. Je sais que vous n'avez pas regardé tous les matchs, mais quand même, Vous savez, ça fait très longtemps que j'ai quitté le football actif et connaître la formation, la technique, la tactique des moins de 17 ans, c'est un peu beaucoup pour moi. От дълго време вече не се занимавам активно с футбол, така че да познавам в детайли футбола на младежите до 17 години е малко трудно за мен. Si vous me demandez des matchs que je fais avec l'administration de la UEFA, avec des gens de 50 ans et de 60 ans et de 40 ans, là je peux vous donner une explication technique. Ако ме попитате за мачовете, които правим с администрацията на УЕФА, с хора на по 50-60 години, ще мога да съм по-конкретен. Ceux qui ont 17 ans, ils ont deux fois moins l'âge que mes enfants, alors c'est difficile à savoir. А играчите до 17 години са 2 пъти по-млади от моите деца, така че за мен е трудно. Maintenant, je suis comme tout le monde, je suis comme les journalistes, je regarde les matchs et puis voilà, je vois que ça joue bien, que ce sont des hommes qui sont bien formés, qui ont une belle technique et qui jouent à un très haut niveau. La plupart des joueurs sont pratiquement professionnels, ils gagnent leur vie, donc ça fait 4-5 ans qu'ils s'entraînaient. Donc il y a une évolution très importante du football. Et voilà, donc j'observe. За момента виждам, че играчите са много добре подготвени, някои от тях са тренирали по 5-6 години, други са професионалисти и дори изкарват прехраната си с това, но аз съм като журналистите, гледам всичко отстрани. Това е, което мога да кажа. Moi, à 17 ans, par exemple, je rentrais dans un centre de formation. Например, аз на 17 години постъпих в школа за подготовка. Eux, ils sont rentrés depuis 4-5 ans. А тук това се е случило от преди 4-5 години с тези играчи. Donc il y a une évolution exceptionnelle de la jeunesse et du football des jeunes. Така че има чудесно развитие на младите футболисти в България. Ивайло Йовчев, Дарик Радио. Господин Михайлов, на кое място поставяте като успех това европейско първенство, като ръководител и преди първенството вече, знаейки, че оценката отлична, имахте ли някакви притеснения? est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous posait des problèmes par rapport à l'organisation et à quelle place vous pouvez poser ce championnat? Първо искам да благодаря на господин Платини и на УЕФА, че ни оказаха това доверие. Remercier M. Platini personnellement à l'UEFA pour nous confier l'organisation du championnat. Знаехме, че ще бъде много трудно. Nous étions au courant que ce serait très difficile. Голям форум с 16 отбора. C'est un forum assez important avec 16 équipes. За първи път организираме такова нещо. C'est la première fois qu'on s'occupe avec l'organisation d'un événement pareil. Но аз съм наистина щастлив от това, което видях. Mais je suis vraiment heureux et content de tout ce que j'ai vu. Искам да благодаря на всички, които участваха в тази организация. Je voudrais remercier tous qui ont participé dans cette organisation. На кмета на Бургас, Je voudrais remercier au maire de Бургас, кмета на Стара Загора, le maire de Stara Zagora, на Созопол, le maire de Sozopol, Сливен de Sliven aussi. и на всички мои колеги, защото за тях е едно голямо училище и голям опит. Parce que c'était vraiment une grande école, une grande formation pour eux. Това е. C'est fini? Благодаря ви, колеги. Ще може ли последен въпрос, ако е възможно? Alors une dernière question, oui, bien sûr. Да, може ли? Може последно.
Господин Платини, не е тайна, че нивото на българския футбол не е това, което беше по времето на господин Михайлов, но в този ред на мисли бихте ли поощрили като висш ръководител на европейския футбол евентуално Соломоново решение от страна на Футболния съюз, за каквото настояват много от клубовете, а именно ограничаване на чужденците в професионалния ни футбол, с цел възраждане и даване на шанс на точно такива момчета, които участват на Европейското първенство, което ще приключи днес. Oui, c'est une volonté, mais les règles de libre circulation des personnes et des biens en Europe nous l'empêchent actuellement. Но правилата, които важат в Европа, ни пречат да направим това. Sauf que nous avions la possibilité à travers la Commission européenne d'avoir la possibilité de mettre des homegrown players, un certain nombre de homegrown players, des joueurs formés localement, soit dans le club, soit dans le pays. Въпреки че благодарение на правилата на УЕФА ние можем да наблюдаваме местни играчи, които са доста добре подготвени. Et peut-être qu'avec d'autres négociations, nous pourrons durcir ces règles, essayer d'augmenter le nombre de joueurs formés localement. Mais ce sont des négociations politiques. Déjà, c'est une exception qu'ils nous font, donc c'est pas facile. Mais je suis de cet avis-là. Il faut essayer de protéger la formation dans ces pays. И с помощта на УЕФА бихме могли да подпомогнем и подготовката на местните играчи точно с тази цел, за да стимулираме участието на български футболисти. Vous savez qu'en 1993, il y a eu l'arrêt Bosman. C'est une loi qui allait contre ça, et donc on essaye de s'adapter à cette loi, qui n'est pas facile. През 1993 имаше подобен казус. Опитваме се да се адаптираме към тези условия, но това не е лесно. Ok, merci. Bon, je vous remercie de votre présence. Je remercie au président d'avoir organisé cette conférence de presse. Je remercie à l'interprète d'avoir parlé. Et puis j'ai un petit souvenir pour le président de la part de l'UEFA.